आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर राशि रे चतुर्ग्रही जोग बनिबाकु जाउअछि। आपणकर राशि माने आपणकर लग्न रे सूर्य बुध एवं शुक्र चलन करिवे। बुध हेउछन्ति आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं शुक्र हेउछन्ति आपणकर भाग्य भावर अधिपति। बुध एवं शुक्र आपणकर राशि रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटिबाकु जाउअछि कि आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना मध्य करि नथिबे। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे किछि खास हेबाकु जाउअछि। अनेक दिगरु लाभ आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। अनेक गुड़िए खुशी मध्य आपनको मिलिबाकु जाउअछि। तेबे आसन्तु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर द्वादश भाव माने व्यय भाव रे 4 गोटी ग्रह विराजमान थिले। बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आपणकर व्यय भाव रे थिले, जहा फल रे आपणकर अनेक गुड़िए खर्च होई जाउथिला। जो काम रे आपण हाथ देउथिले सेथिरे आपनको सफलता मिली पारु नथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, घोर आर्थिक संकट देखा देइथिला। आपण बहुत अधिक मानसिक चाप भितर रहुथिले। शिक्षा क्षेत्र रे एवं भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु एही महाशिवरात्रि ठारू शुक्र एवं बुध आपणकर लग्न को चलन करिवे। शुक्र हेउछन्ति आपणकर भाग्य भावर अधिपति। एही महाशिवरात्रि ठारू भाग्यर साथ आपनको मिलिबा। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपनको सफलता निश्चिंत भावर प्राप्ति हेबा। आपण कोनसे दूर स्थान को बा धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। एपटे गुरु मध्य आपणकर पंचम भावर बसी भाग्य भाव को दृष्टि देउछन्ति। आपणकर भाग्य उज्जवलमय हेबाकु जाउअछि। आपण एही महाशिवरात्रि परे किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किमा किछि नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। आपणकर कोनोसी पुराना प्रॉपर्टी आपणकर सेल होई पारे। आपणक हाथ को मोटा अंकर अर्थ मध्य आसी पारे। पौत्रिक संपत्ति रु आपणको लाभ प्राप्ति हेबा। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबा। व्यापार वाणिज्य करुथिले सेथिरे बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य आपण आरंभ करि पारंती। आपणकर कस्टमर बढ़ी पारंती। आपणकर पूर्व अपेक्षा आपण निजे देखिबे आपणकर आय रे वृद्धि देखिबाको मिलिबा। डेली इनकम आपणकर बढ़िबा। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। बैंक बैलेंस मध्य आपणकर बढ़िबा। काहेकि ना आपणकर राशि अधिपति शनि द्वितीय भाव
ମାନେ ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଧନ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ।
प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। ओम नमः शिवाय एही मंत्रर जप अधिकରୁ अधिक करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।